ma ngam fa wala be kerde ñoo sabal be keri yala yuri pila congress tamata nga damata bismillah rahman nga kum fa alhamdulillah alamin alhamdulillah yuri bita ke nga tanyon tamote bari lilla ning ay ka selinga jibe aro abaraka kotante je no MPP programme mantraje maimuna sise yalo aymen kara yudi pane wala na wala nte ajila fa wala kuntula wala te continuer la yala muso kallo ka kewul keleni ka fano siti ka fokani kewul ka nyaw boroke is dangerous aitra parti ko na ka kewul dundi nyoto ndafta wala kuntula yala parti musa maleti ndata kontondiro la jedro comme na parti la nyaton ko nata kabirina nata mbebe sirimbakere ni mina sinya fula nyango ni kabirina takata biro nyinto ni useni bayi sahare ntelebe slogan ngombatu ngatambija nga kontondiroke tata ngombatu ngafuta dusa na fana na santo je nga konton sambatu dole be mbulu nga taw fana ndia dusa na fana bo comme ça dos comme particulier ngono maymuna sisi mantra no jede ala ya mantra ya kumandile ka fo ajibe jani ya ko comme ya fo mola na ya jijela aba farale abe kunyin kelaji la because ngato nyale fay abota america wato men malo fala hakilo bala maymuna ballela yumen mobulasa ni na kola ngatonya fayen kaya ko ite botane america imankara nadra karanta nyim place ite nyimbula imbla sota because place do nyini o comme something like that ngaw kuma le faye wala ya dimi wala dimi na wala bato akwa bata ji atakile yala nengo ala kuma imu yudi pingo ngale kanyini ka mengeten yudi pingo le moiti comme ngako incident yon jani ibe awde ngawro e ba fawd lali comme ya senema sota yini fana samba yini kita ji ko be aji attaque yalo ndeka usene attaque le molu ka jele le ka konkon botu nim fana ngato nya fo may muna sisela ay ndeka so songo la le may muna sisela because IDP ay je be dunde nyoto le bo MPP ala tawul black ole ko nante morkiba muso men ke banta ake man tra baluri abe furja to ala anala furja fa no fa ngole munata akaba kutale politiko yesile benyim place ja tanyin na fen pe mbala fa ka fo maymuna balela wo jankadi place ago maymuna balle yaji ko ma entre atele enti jo kambula tima mte mala memba maymuna balle bu ay fen ba je maymuna balle bulwa yara fa fe maymuna balle bulle fo ka ji contrat fula muso nyin wari ba fe mamela ko do but ayakata MPP le nako maymuna balle ende sa to nyale mde karadola de because maymuna balle ngala do ko jele en son tama ate du ngala nengole moy mado ko wato watinde men ke UDP sa ya men ke MPP fana awole abuka wole tandi molla ima bunya ima horomo ibuka talaya abuka talaya ikata wala hurjata wala tinay amanke wonyim bunya hana fa ko la bala hurjam butakan ata bunya lo faita kiloke maymuna sise aya fa dia mokono ko ya fatela ko ajimu kul balor nyaka balole mu ajiti wallahi maymuna sise imam fani afo ji nte mu nyaka malole nu mole ko numo nte mu nu mole botun te manke danerlat nte manke fu harot comité te manke fente anti comité tete mo dan lan taji alsula dunia ko ka fuka jile ende dani so foe ajibuka keo dan ajibuka dan roke ajibuka ajika soroleke por ko may muna si se ifo harima buta ni america ni femanna hibuda fangote bulu wala ne kana biro kono president MPP la biro kono imam malu National People Party nde lak fenko mitino samale munna kulioti ite man sila imam malu ite nyim patikalu yalo ngafo molale nko may muna sise isiaka jata nyilu man na MPP dare la takati yale ngafo lale may muna sise na traite kambalu ka sila ite tina la je ndi man taite ya yende yello ne mebinde modi jinga me ya foye ajibe jan afaye ko matu ngabatu banda je birole mu jeti MPP la birole mu jeti ni ngani ngeten to tinyale betar laje iko men konte mun numoleti amam fa ya foyede iya anyininga ala muso ka dula men susu
fo aka fonyo bula banta no mole je kundu fa ebu ani ninga wala ama fana fo ka fo ka hanile en foto kundu yende ka me ya fo ya ji ajimu numole nte ka nganya na numu yalale numu ya mu fembalet nganya na Maimuna Sise imane ndiro kentela wandimi ko ka fo ko mementi de momenti o but iko nyakamala le ka dunia tinya nyakamala le ka moldu nyoto because Maimuna balle ya abulaika anyo wuli ya masu muna balle force mune babul force Maimuna balle IFM foitela Maimuna Sise what comme mal balo nde ko nyi muta ko mbadi bunko anin sarakulol tema folo nte moldi am damma nte ko nyi muta wala ko ni Maimuna Sise nyoje amoye boje because nyi muta badi bule nte bota sarakulol mote dunna nate boti ilawo sarakulo kewo menke kuba nyi foye afaya ko nte munu molta man fani afoye tawa ajiye ko famule ko ha nte munu mole ma jidi jara fa man fani afo bota afaya ko ajile ya foto kuntu amuka dula men suso fa ebu ajile je kuntu andu ma ima force ya fama famale abulo muta ka sambanna ke bale ya foto kuntu ndela numu ya ndeka nganya wala MPP honorable Dusano be dandar la namre haklo warta bakel burjang jangiye male Maimuna kutere ma bakel ila office kono Maimuna ina je ay kelo keje iman to nya faye ka faye ka funti jante du je jere njakal ko folo yemen kay ka faye ka funti another second nyanta yine fole ngani ne foye ko kala na office kono ni wati ni pro mantra bulu jan mo lebe mbulu visita lebe mbulu gos ndel na daytele visita je dusa gos ila place yina tawle bunya dile ke visita je oto ni mo na daytela bureau nyin ko no dusa yara fa ni moye ajiba isate ko na dum daytela office ko de mo isa fa no je du je cross back anyo kada so ko tank mbe dan la wala bakel o sifa kana dusa no soto ko tay ni mo be la office ko mdo be la ko rale ko hani ambassade ni mo ta Senegal la ambassade ko ni ta ya attaque jaga mdo ko Senegal le attaque ila bureau du je muy fanana symbole beje ya kata yedi mbagni fa du mankol ma kala mutabutun ko be diam la ko Maimuna Sise yenda ka kulule ye kewul bunya yenda ka kulule ye fallo ye fanjindi ye nengoñi ila nengoñi te fenkele furja muso mem nyalon ka ke banta be furja la wolde kata kelo ke political bureau kono kulubaliya man tambala ani dankene baliya ite buka silala nyin kibangi me ke mabunya natra tonya ika mem foka foko ikele munyinti noy mabunya because why yakino bala kabrilu men do president baro tata bakaw mitno kono ako Maimuna balle ni man president baro je ni Maimuna balle je drum ko mo ye president baro le je yana sa president baro ko la fode ndema fode abe YouTube nalta YouTube albata jele president baro ko ni mo na tate president je la ni Maimuna balle ñoo je drum alhamdulillah am ko ye president baro je kabro lugola duku kumata Moria wulta dolu wulta le kata moro yanga bele lo saji saragal fundi janne finki da su te kolu musukono ma sumuna mo janne ni MPP kono ja because kabro lu wala por mo kre ni bankoka na belon bari ndol te diam la na lon ko membe keri ko membe keri ni bankoka abe senera bari man ramo bulde ndel be bandir man rabadiya pasa kanjang ndel be banku din ken wala ni bagambe tienda atedam bele na kuyata akwedam bele bobi na moy dia mo ko no famo ngamira MPP lo ton kolle mengalon te ko hanol fam ko man fam because all fam man MPP because ni ko parti fere mo be katra fe gafin olu katra lo ko be be da bros ol da tata foko dusa no ko ha ko ndeni UDP ngolle ka link
UDP ngolle ka korodi ntela wala tinna nteka MPP attack Allah akbar ali ta Hussein Dabo nyininga loya Hussein num kunda Dabo ala nyininga Jomala Ba Sankare nal bototo ali ta mo kota nyininga UDP Karfa Sonko ala nyininga Jomala Ba Sankare solo sande tala solo sande abe to nyala dulato mbe fania dulato bara alonde Jomala Hussein Ba Sankare ni bototo mfongola dadi na protocol fada men kata sungulu nyaski a fatale ala nyininga abe to nyala ni bototo fana yaya Dabo Hussein Dabo la brodal moti ala ni nga jamal Ba Sankare nata Ba Sankare ka duko muta nte mu menti hakka tonya nte bolo fara ni nga ko ku je ni jenkenta metri ndal ka tungo democracy and rule of law and stability tonya stability banko kono ka tungo yaje me mambete ya because muna na ngo yaje me mambete ko mo yaje me mo buka nyamari na albototo aliyata direct bamba mas abe yukele ala ni nga Jomala Hussein Ba Sankare na tan de ka du kota na lu bodo ale Yankuba Dabo ni ka ndemu molati ni nga to nyaaje mba folale hande fango ni nga je MPP aw teltru ni nga je UDP aw teltru aw martin nande ko memurla UDP ni jande wakata galaso to ndew murla UDP donc jande manke galaso ti ndew Hussein Ba Sankare ndemurla UDP an ni jande manke galaso ti lo ya Hussein ko Dabo ate marra nyim bankola ndal ngolon ne bari menu borana UDP ila daji ko ima bay hadu man tuwa lamuiti hanni moyo ku kendo kela nini persongo nyoje ibuga foko kare ni ke kare ni ganda nde borana da moro fala menu ka ko ke parti sponsor ninde manza nyoje nga fa lo ko karni olle ka nyinke bar doli adana ko ni a fo president ko ka foko karni nyinke MPP am ko president ko do dile tela nde iko fanjayo mu jalinta yaleti bari ndela luwas koro dambo bente balundale ka ndeka moto men borni Nissan Pathfinder 6 cylinder essence solo ka dañini o koye dole be jani machine may buka dañini ni banko kaja nte man sakunda la fuelo nen man sakunda la fuelo ka fonte bo use nata meta people mito ko programme da bolongo kan sticker di momo delicate e ka di momo bar nene man sakunda la fuelo sunya minister ta fo no la ko Ba Sankare ndela bunda konko bari nyinkelo abe danale this is the first and last ni may mona season na ko daga ko be attaque ni kala drom billahi wala taala ni ko kale wala nga wuliat to nyata sabadla abe danna ha punya ima horomo ibuka talaya abuka talaya ikata wala hurjata wala tinay amanke wonyim bunya hana fa ko la bala hurjam butakan ata bunya lo faita kiloke Maimuna Sise aya fa dia mo kono ko ya fatela ko ajimu kul balor nyaka balole mu ajiti wallahi Maimuna Sise imam fani afo ji nte mu nyaka malole nu mole ko nu mo nte mu nu mole botun te manke danerlat ndemanke fuharot comité ndemanke fenti anti comité jete mo dan lan taji alsula dunia ko ka fuka jile nde dani so foye ajibuka kewo dani ajibuka dani roke ajika soroleke por ko may muna Sise ifo hari ma buta ni America ni femmanna hibuda fangote bulu wala ne kana biro kono president MPP biro kono Imam Madu National People Party ndela fengo mitino samale munna kulioti ite man sila Imam Madu ite nyimpati kalu yalo ngafo molale nko may muna Sise isiaka jata nyilu manna MPP dare la takati yale ngafo lale may muna Sise na traite kambalu ka sila itina la je ndi man tayte ya yende yellonne mebinde modi jinga me ya foye ajibe jan afaye ko matu ngabatu banda je birole mu jeti MPP la birole mu jeti ni ngani ngeten to tinyale betar laje iko men konte mun numoleti amam fa ya foye de ya anyininga ala musoka dula men susu fo aka fonyo bula banda numole je kundu fa ebu anyininga wala amam fa nan foye ka fo ka hanyile en foto kundu yende ka me ya fo ya ajimu numoleti nte ka nganya na numu yalale numu ya mu fembalet nganya na Maimuna Sise imanendiro kentela wandimi ko ka foko mementi de momenti obo but iko
ñakamalol le ka dunya tinya ñakamalol le ka mol dunyoto because may muna balle le ya abulay ka anyo wuli ya masu muna balle force mune babul force may muna balle fo ajista ay funti ay fem foytela may muna sise bot comme mal balo nde ko ñu muta ko mbadi bunko anin sarakulol tema folo nte mo diam damma nte ko muta wala ko ni may ma siya ñoje ay moy boje because ñu bota badi bule nte bota sarakulol mo te dunna nate boti ila o sarakulo kewo men ke kuba ñu foye afaya ko nte munu molta man fani afoye ta ajiye ko famule ko ha nte munu mole ma jidi jara fo man fani afo bota afaya ko ajile ya foto kuntu amuso ka dula men suso fa ebu ajile je kuntu andum ma ima force ya fama fangole abulo muta ka sambanna ke bale ya foto kuntu ndela numu ya ndika nganya wala MPP honorable Dusano be dandar la namre haklo warta bakel bur jangiye male maymuna kutere ma bakel ila office kono maymuna ina je ay kelo keje iman to nya faye ka faye ka funti jante du je jere njakal ko folo yemen kay ka faye ka funti anata second nyanta yile fole ngani ne foye ko ikara na office kono ni wati ni pro mantra bulu jall mo lebe mbulu visita lebe mbulu was ndel na daytele visita je dusa because ila place inata wole bunya dila ke visita je oto ni mo na daytela bureau nyin ko no dusa yara fa ni moye ajiba isate ko na dum daytela office ko de mo isa fa no je du je cross back anyo kada so ko tank mbe dal na wala bakel o sifa kana dusa na soto kote ni mobe la office ka munda ko abela korale kono hani ambassadeur ni mota da Senegal la ambassadeur ni tata ya attaque jaga munda ko Senegal le attaque ila bureau du je muy fanana symbole beje ya kata yedi mbani fa du man kol ma kala mu tabutun ko bedde diam la ko maymuna sise yanda ka kulule ye kewul bunya yanda ka kulule ye fallo ye fanjindi ye nengoñi ila nengoñi te fenkole furja muso mem nyalon ka ke banta be furja la wolde kata kelo ke political bureau kono kul baliya man tambala ani dankene baliya ite buka silala yin kiwangi me ke mabunya natra tonya ika mem foka foko ikele munyindi no mabunya ay funti ay fem foytela maymuna sise bot comme mal balo nde ko ñu muta ko mbadi bunko anin sarakulol tema folo nte mo diam damma nte ko muta wala ko ni mayma siya ñoje ay moye boje because ni mbota badi bule nte bota sarakulol mo te dunna nate boti ila o sarakulo kewo men ke kuba ñu foye afaya ko ndemu no molta man fani afoye ta ajiye ko famule ko ha ndemu no mole ma jidi jara fa man fani afo bota afaya ko ajile ya foto kuntu amuso ka dula men suso fa ebu ajile je kuntu andum ma ima force ya fama famule abulo muta ka sambanna ke bale ya foto kuntu ndela no ya ndika nganya wala MPP honorable Dusano be dandar la namre haklo warta bakel bur jangiye male maymuna kutere ma bakel ila office kono maymuna ina je ay kelo keje iman to nya faye ka funti jante du jere njakal ko folo yemen kay ka faye ka funti anata second nyanta yine fole ngani ne foye ko ikara na office kono ni wati ni pro mantra bulu jall mo lebe mbulu visita lebe mbulu was ndel na daytele visita je dusa because ila place inata wole bunya dila ke visita je oto ni mo na daytela bureau nyin kono dusa
yara fa ni moye ajiba isate ko dum deta office ko de moy sa fa no je du je cross back anyo kada so ko tenki mbe dan lawla bakel o sifa kana du sa no so ko tenki ni mobe la office ko mdo ko abela ko rale ko hani ambassadeur ni mota da Senegal ambassadeur ko ni tata ya attaque jaga mdo ko Senegal le attaque ila bureau du je muy fanana symbole beje ya kata yedi mbagnin fa du mankol ma kala mutabutun ko bedde diam la ko maymuna sise yenda ka kulule ye kewul bunya yenda ka kulule ye fallo ye fanjindi ye nengoñin ila nengoñin te fenkere furja muso mem nyalon ka ke banta be furja la wolde kata kelo ke political bureau kono kulbaliya man tambala ani dankene baliya ite buka silala nyin kiwangi me kema bunya natra tonya ika memfo ka foko ikele munyinti no ima bunya